Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão You are all do very Instituto welcome to Vida one more para broadcast Todos. of Life for All a una Institute. transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema geral: transformado para reinar. General Tema subject, general, transformed to transformado reign. para reinar. Mensagem 52. Os Message filhos de 52. Jacó buscam The sons of mantimento Jacob no Egito. seek grain in Egypt. Los hijos de Jacob buscan suplemento en Egipto. Gênesis 42, de 1 a 38. Genesis 42, 14. verses 1 to 38, and chapter 43, verses 1 to 14. Al 14. Temos que dar graças a Deus por toda a sua direção aqui no Chile para We need to thank God for all of His direction here in Chile, Necesitamos for the dar Lord's gracias work, al Señor and for por all su the churches. dirección para las iglesias en Chile, para la obra del Señor en este país. E primeiramente eu quero dizer para os irmãos que nós estamos aqui And firstly, I would like to tell the brothers that we are here to work. Que estamos aquí trabajando. de lado eu tenho a responsabilidade de On one hand, I have the as responsibility palavras to vivas que eu recebo, transmit the recebi de Deus. living words that I Tengo la received from God. responsabilidad de transmitir las palabras vivas que he recibido de parte de Dios. E por outro lado, estou aqui para And on the other hand, I am here to help the churches in Chile to carry out Por otro lado, the word yo of the estoy Lord. aquí para ayudar a las iglesias en Chile a que ejecuten la obra de Dios. Depois de muitos anos do trabalho do nosso querido irmão Dong, Después de muchos años, del After trabajo de many nuestro years hermano of ele que our tinha muito dear brother encargo Dong working, pelos he livros had e pela pregação do a lot evangelho, of Él burden tenía mucha for carga the books por los and for the libros y por preaching la of the gospel, predicación del evangelio. em levantar colportores para levar in o raising evangelho do reino co-porters nas ruas. Y para to levantar colportores take the gospel para of the llevar el kingdom to the evangelio del streets. reino a las calles. E vocês do Chile se orgulham de que irmão Dong deu uma atenção especial para esse país, vindo aqui quase 40 anos direto And duas you vezes ao here ano. in Chile, Ustedes se you enorgullecen pride de yourselves eso, in de que el having hermano Dong Brother venía Dong 2 veces al año coming aquí here para twice a ministrar year. la palabra. Vocês podem não concordar com o que eu disse em 2018, Quizás ustedes You puedan may no not estar muy de agree acuerdo con lo que yo les with compartí what I el said año in 2018, que por 39 anos irmão Dong visitava vocês 2 vezes ao that ano. for 38 years, Que Brother 2 Dong would veces al visit año, you fielmente, twice a year durante faithfully. 39 años el hermano Dong les visitaba. No entanto, percebíamos que vocês a cada ano But estavam dando we a could mesma see volta. that Sin you embargo, every nos- year nos were hemos dado going cuenta around que era como si in ustedes circles. estuvieran, a cada año dando vuelta. Então, eu disse em 2018, está na hora de nós deixarmos So de dar in voltas 2018, I said it is time for us to stop going around in Ya circles. basta, ya se acaba el tiempo de seguir dando vuelta. Vamos pagar o preço e entrar para conquistar a boa terra. Vamos a pagar el precio. Let y us entrar pay y the conquistar price la buena tierra. and enter and conquer Talvez the você good não tenha land. concordado comigo naquele tempo. Quizás en aquel momento usted no estuvo Maybe de you acuerdo didn't agree with Mas o me at resultado that time, mostra. conmigo, pero el resultado muestra but the result shows Ele tinha muito encargo pela Brother comportagem. Dong, in his ministry, he had su a lot of ministerio burden tenía for mucha carga co-porting. por el comportaje. Hoje já se passaram quase 50 anos desde que o irmão Dong And começou a today, visitar. it's Y been ahora ya se han pasado casi 50 over años 50 years desde que el hermano since Dong empezó a visitarlos. Brother Hoje Dong nós began to nos visit you. encontramos numa situação Almost das igrejas 50 do Chile years. com 4 comportores. Y hoy la situación And aquí today, the situation here, what we find in Chile is only 4 co-porters.
Is this the result of Brother Dong's Ele ministry? que tinha muito encargo pelos colportores, He who had so much burden for the colporteurs. ele era fervoroso em pregação do evangelho do reino. He was fervent in preaching the gospel of the kingdom. Exemplo para nós de amar a vinda do Senhor. Brother Dong was an example for us in loving the Lord's coming. Mas o resultado que no Chile 4 colportores. But the result here in Chile is 4 colporteurs. Eu acho que até os menos interessados devem perceber que não teve muito resultado aqui entre vocês. I think that even the less interested ones can see that there was not so much result here in Chile. So in my work coming here, it's to help you to, in an operational way, to change the situation. Vocês aceitam essa ajuda? Do you accept this help? Por exemplo, as igrejas do Chile, assim For instance, todos os the churches here in Chile, just as all the brothers from all the earth, estão percebendo ou dizendo que finalmente entendemos que a palavra they are noticing or they're saying that finally we understand that it is the Word of God that does the work of God. Mas se você não tem experiência de comportagem dinâmica But na if you rua, don't have an experience with dynamic colporting in the streets, você não sabe a realidade dessa frase. you don't know the reality of this É phrase. a palavra viva que faz a obra de Deus acontecer. That is, it is the living word that causes the work of God to happen. For Se instance, você dia tiver oportunidade de, junto com alguns colportores, fazerem colportagem nas ruas, if one day you have the opportunity to do dynamic colporting together with the colporteurs in the streets, você vai perguntar para uma pessoa na rua: posso orar por você? you will ask someone in the street, may I pray for A you? pessoa pode dizer para você: sim, eu estou precisando muito And de the person oração, can answer, porque o meu yes, casamento I está need a lot of prayer because my marriage is coming to an end. Aí você, como irmão responsável da igreja, And then you, as a responsible brother here in Chile, ou irmão experiente na obra do or Senhor, as a brother with experience in the work of the Lord, bem cuidar dos casais, do you casamento know dos irmãos. very well how to take care of the couples, of the brothers' marriage. Aí você então ora pela pessoa com And toda a then sua you may oração pray for the fervorosa. person with all your beautiful prayer. Você ajuda a pessoa com seus conselhos matrimoniais. You may help people with your Você vai marital perceber que não advice. funciona na rua. Then you'll notice that it doesn't work. Aí os colportores mesmos And then the colporteurs themselves, they'll help you. Brothers, use the prophetic word. seja simples, pega a palavra Be que Deus simple. falou conosco e ora com aquela palavra. Take the word that the Lord is speaking to us and pray according to that word. Mas essa palavra aqui não fala nada de But matrimônio. but this word doesn't talk anything, doesn't say anything about marriage. Seja simples. Usa. Just be simple. Use Você it. vai perceber que a pessoa vai começar a chorar. And then you'll see that this person will begin to cry. O que eu preciso. And this person will say, how do you know what I need? Você falou exatamente o que eu preciso. You said exactly what I need. No nosso conceito, nada que vem com casamento. But in our concept, it has nothing to do with marriage. Você passa a perceber
Porque a palavra And then you begin to realize that it is the living word that comes out of God's mouth, does miracles, and it has power in the street. Sale de la boca de Dios es la que hace milagros en las calles. Então, da próxima vez que você falar, é a palavra So next time viva do Senhor que faz you executar speak, a obra de Deus. it is, Próxima vez que next time you say that the word of God la obra de Dios, does the work of God, Falará com propriedade. you will say it with Você falará com knowledge, knowing that Porque até it's então true. você You will imita say os it with outros. reality. Because until then, you would only imitate the others. You would only repeat what others say, but you don't have the As igrejas do experience. Chile Las iglesias en Chile The churches in Chile de comportagem. no hay cultura. don't have the culture of Copertine. Vamos mudar isso. Vamos a cambiar eso. Let us change this. Que tal as igrejas How about the organizam-se churches de tempo em tempo organize themselves from time to time to spend one weekend in a Cada cierto GPC? tiempo, todas las iglesias de Chile pasan un tiempo en SP. não toda de uma vez. Ah, no todas de una vez. Not all at Cada once. cierto tiempo, iglesia por iglesia pasa por SP. Aí vão ter experiência, ou vão a ter experiência de imersão na palavra. Ahí And then you'll have the experience of immersion in the Word. Vão finalmente entender o que You é will imersão. finally understand what is immersion. Inmersión. Vão finalmente entender que é imersão. You'll finally understand what is refined immersion. Vai entender para que serve Cristo. You will understand what are the war cries E for. depois saem junto com os And then you'll go out together with the GPCers or the Coperters to the streets para ter experiência de comportagem. Para que tengan experiencia. to have experience in Para que as Copertine, igrejas do Chile deixem de ser so that the churches in Chile may stop being Dejen de ser teóricos, theoretical, mas que tenham experiência viva na rua. pero que tengan but experiencias may have a vivas en las living calles. experience in the Pode street. ser? Puede ser. How about that? Por isso eu me demorei um pouco para vir aqui. That is why I took a while to come here. Eu tive duas comunhões lá fora. Tuve dos comuniones. I had 2 fellowships out there, Nós já estabelecemos and we already no established Chile. Y ya hemos establecido to have tener 2 dos GPCs here in Chile. Nós vamos ter aqui o CEAP. Vamos a tener ese Here we will have the GPC. Leandro tem cuidado desse CEAP Y aqui. el hermano Leandro. Leandro has taken care of this Nós GPC, solicitamos a ajuda de Douglas. and we also asked de Douglas. the help of Nós chamamos Douglas. Douglas, que cuida de cooperativa, se mudar para cá. We called Douglas, who takes care of the book distributor, to move here. Traslade para aquí. Juntamente com o Leandro, cuidar do CEAP daqui. Together with Leandro, he will take care of the GPC here in São ¿Qué Bernardo. les parece? How about that? E também nós tomamos And uma also, decisão de ter CEAP We em took a decision to have a GPC in Arica para atender as igrejas do norte do Chile. to supply the churches in the north of Chile. Aqui em São Bernardo nós atendemos 100 Here in São Bernardo, we can supply the center and the south of mais Chile, para baixo de Concepción. Y aquí vamos a a tener little las iglesias del lower centro, than del sur, Concepción. y llegando más abajo un poco de Concepción. Mesmo que os irmãos de mais longe, Puerto Montt, por exemplo, Even if the brothers from far away, Puerto Montt, for podem de vez em instance, quando pagar preço vir até aqui. they can sometimes pay a price to come here. Que tal? ¿Qué les parece? ¿Qué tal? How about that? Vamos mudar a nossa Let us falta de change cargo por comportagem. Vamos a cambiar our esta lack falta de of carga por burden for Copertine. Sem a comportagem, nós Without Copertine, de we cannot see the power sin el comportar of the no Word of God el happening. poder de la palabra actuando. e o evangelho do reino não é pregado
And the gospel of the kingdom will not be preached to all in the streets. Isolado só entre nós. Queda aislado. So then we end up isolated only among A us. igreja não é só para nós, La palabra que Dios da a la iglesia no es solo para nosotros, é para todos os filhos de Deus. es para todos los hijos de Dios. Se nós não damos atenção para a comportagem, Hermanos, si no damos atención al comportaje, não temos como levar essa palavra para todos os filhos de Deus. no hay como llevar esa palabra a todos los hijos de Dios. Espero que isso tenha aberto os seus olhos. Espero que eso haya abierto sus ojos. E também nós tivemos uma outra reunião. Y además hemos tenido otra reunión. Não vamos fortalecer a comportagem. Vamos a fortalecer el comportaje. Todos os comportores do Chile vão estar debaixo de uma só coordenação. Todos los comportores de Chile estarán bajo una sola coordinación. Ninguém vai ficar solto. Nadie se quedará suelto. E nós vamos trabalhar para produzir mais comportores, Y trabajaremos para producir más comportores para formar equipes. para que se formen equipos. Não é bom um comportor trabalhar sozinho. No es bueno que un trabajador, un comportor trabaje solo. Então, com o tempo, nós vamos formar equipes. Con el tiempo formaremos equipos. Tanto no norte do Chile como no centro e sul do Chile. Sea en el norte, centro y sur. Both in the north of Chile and also the center and the south of Chile. Ahí, Then, brothers, the work in Chile will prosper. E conta com a sua participação como investidores no reino. And it counts on your participation as an investor of the kingdom. Eu queria que você soubesse, que deseo que I would like you to know tem um ponto hay un punto que Deus gosta de desafio. que a Dios le gusta. there is one point in which God likes Diz a para nós challenge. não tentarmos a Deus. The Bible tells Para us que no tentemos not a to Dios. Diz para tempt não tentarmos a God. La Biblia nos manda no tentar a Dios. He told us not to tempt God. Deus. Disse para não tentar a Para Deus. no tentar a Dios. Mas Pero, tem um item It tells us que not to pode tempt provar God. ele. But there is one item dice que in which he says that we can try him. We can. Vocês se lembram de Malaquias, ¿se acuerdan? Malaquías. Do you remember Malachi, capítulo 3, versículo 10? Malaquías capítulo 3. chapter 3, verse 10? Dei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha Bring casa. all the tithes into the storehouse, that there may be food in my Em house. seguida, ele fala para And right after this, pode me desafiar. Y en ese he punto, says that in this item we can try him. vamos a desafiar a Dios en Let ese us punto. Aqui challenge God. Let us try God in this. Probadme Here it ahora says, en and esto. try me now in this. você tem medo, né? Tienes miedo, ¿verdad? You are afraid, right? Bolso. Sacar dinero del bolsillo. To get money out of your La pocket. cosa más difícil. It's so difficult. Provar no Senhor com relação ao dinheiro Y probar al And to Señor. try God concerning money, você tirar dinheiro do bolso, aquilo que não te faz falta, to Sacar del bolsillo aquello que no remove te hace money falta. from the pocket from what doesn't lack or doesn't you won't miss it, you won't feel lack of it. That's no challenge for God. que também Or não maybe vou entrar em you make a little effort to give a little more to God. Y le da un poquito I'm más not a going to Dios, get into no loss. estarás en pérdida. também não é desafio. Eso tampoco es desafío. O Senhor That's quer que você also not a El challenge. Señor quiere que usted le The Lord desafíe. wants you to challenge Him. eu não tenho, Yo no tengo, mas se o I Senhor don't abrir have. o coração, pero si el Señor But le if the habla a mi Lord corazón, speaks to my heart, yo voy a probarlo. I will Os try. irmãos que assim fizeram Brothers, duas cotas, there were some brothers who did so. They did a Hicieron voto de commitment of 2 quotas, for instance, imediatamente ganhou promoção and immediately na empresa. they gained a promotion in their job, de inmediato él fue and the increase in the salary was exactly of 2 quotas.
exatamente 2 cotas. Ele provou no Senhor em 2 cotas. Ele provou ao Senhor em 2 cotas. O Senhor He deu tried the E o Lord Senhor in lhe 2 deu 2 quotas, and the Lord gave him 2 Se ele quotas. provasse 10 cotas, Se ele hubiera probado 10 cotas, If he tried in 10 quizás o quotas, Senhor le hubiera dado 10 cotas. maybe the Lord would have given him 10 quotas. chilenos, Por eso, chilenos, não That is why, dear no Chileans, estén tan seguros. don't be so safe. para tua seguridade financeira. No trabajando Don't para su work seguridad financiera. Only to have your financial security, Bolsillo cerrado. Vamos desafiar having a o Senhor. closed Vamos a pocket. retarle al Señor. Vamos Let's desafiar challenge the o Lord. Senhor. Vamos a desafiar al Señor. Let's challenge the Lord. Vocês vão ver que daqui a pouco 300 You will see that soon será utopia. 300 quotas Dentro de will momento not verán be que a 300 utopia. cuotas no es una utopia. Utopía. Amém? Amén. Amen? Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Oh Lord Jesus. Esse final de semana, vindo aqui no Chile, For me, this Fin weekend, de semana coming here viniendo to aquí a Chile, parece que eu passei por várias batalhas. it seems like I parece went que through pasamos many por battles. Várias batalhas. Às vezes dá vontade de largar tudo e desistir do Chile. A veces me viene algo de Sometimes I think about giving dejo up todo, decido of de Chile. Parece abacaxi. Parece uma, decimos assim, uma pinha. It seems like a pineapple. A mim arrumou uma maneira de não vir para cá, né? Por isso, Amir, hermano Amir, That is why encontrou Amir uma found a maneira de way vir para aqui. for me not to come here. Mas o Senhor ama Chile. Pero el Señor ama Chile. But the Lord loves Não Chile. desistiu do Chile. El Señor no ha desistido. The Lord hasn't Eu given up acredito, on irmãos, Chile. que o Senhor vai normalizar tudo no Chile. I believe, brothers, that the Lord will normalize all things here in Chile. Em ordem em Chile. Ainda vamos produzir bons trabalhadores para o Senhor. Aún We will produciremos still buenos produce good trabajadores workers for the para el Lord. Señor. Guerreiros chilenos. Warriors from Guerreros Chile, chilenos De caráter fuerte, de carácter fuerte. pero domado por el of Señor. a strong Pero por el character, Señor. but tamed by the Lord. ¿Están bien? Okay? Vamos para a mensagem. Entremos el mensaje ahora. Let us go then to the message. Gênesis 42. Génesis 42. Genesis chapter 42. Eu ia comentar outra coisa, mas eu vi que a reação de vocês está boa. Yo iba a comentar otra cosa. pero I was going la to say reacción something de else, ustedes but I saw está that your buena. reaction is good. Porque alguns irmãos que vêm do Brasil pela primeira vez aqui, Algunos hermanos Because some brothers who come from Brazil and they came here for the first comentam time, comigo, comentan conmigo. mas a they reação comment do with me, público aqui numa conferência é muito fraca. La reacción but de the reaction of the people here in the conference is so weak. hermanos es un poco débil, es débil. Ele é muito carinhoso com vocês. Eu não abri um pouco, não. He is being my translator is being very nice with you. I didn't say a little weak, I said it's weak, but he said a little weak. Moderando a reunião. For El instance, hermano Daniel estaba Daniel was here conduciendo la reunión hoy, leading the meeting, conduciendo las ofrendas. leading the moment of offerings. Pouca reação. But I would look at the people, Público y no reaction, little reaction. Ele gritava, não tinha reação. él gritaba, He would yell, and there was no reaction. hacer reacción. Isso é diferente em outros lugares. Eso es distinto en otros lugares. This is different in other En places. otros lugares la reacción. In other places, the reaction is much quicker. Não sei se porque Chile é mais frio. No sé si porque I don't es know más frío. if it's because Chile is a colder Cerca country. la cordillera. Também It's o coração close frio. to the Más mountain. frío.
And then the heart is also colder. No. Is this true? No! Ardíamos nuestro corazón por el Señor. Nuestro corazón arde por Chile. Our heart needs to burn for the Lord. Fuego. Fuego. Fire. Amén. Amén. Amen. 42, versículos de 1 a 5. 42 del 1 al 5. Genesis 42, Sabedor verses Jacó 1 de to que 5. havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? Viendo Jacob que en Egipto había When alimento, Jacob saw that there was grain in Egypt, Jacob said to his sons, "Why do you look at one another?" Ouvido que há cereais no Egito. And he said, "Indeed, I have heard that there is grain in Egypt. Go down to that place and buy for us there, that we may live que hay and not víveres en die." Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal So no Joseph's 10 brothers went down to buy grain in De Egypt. José a comprar trigo en Egipto. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó. But Jacob did not send Joseph's brother Benjamin with his No brothers, envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, Porque dizia para que não lhe suceda for he said, lest some calamity no sea befall que le him. acontezca algún desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra And the sons of Israel went to buy grain among those who journeyed, for the famine was in the land of Canaan. Tierra de Canaán. Irmãos, o capítulo anterior, 41, termina no versículo Brothers, the previous 56 chapter, 57 dessa forma. chapter 41, ends in verses 56 and 57 in this way. Versículos 56 y 57. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José os The celeiros famine was e over vendia all the aos face of the earth, and egípcios, Joseph opened all the storehouses and porque sua sold to fome the prevaleceu Egyptians. na terra do Egito. And the famine became severe in the land of Toda la Egypt. extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios. E todas as terras vinham ao Egito para comprar. So all countries came to Joseph in Egypt to buy grain, because the famine was severe in all lands. Para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Por isso, José era prudente administrador. That is why Joseph was a wise administrator. Ele havia advertido a Faraó que é necessário He had bem warned os 7 Pharaoh anos de that it was necessary to administer the 7 years of abundance very well. Administrara bien los 7 años de abundancia. Quando você vive uma vida em abundância, Cuando usted vive una vida en abundancia, você não se preocupa When you live a life of abundance, com os you anos de don't, escassez que you're virão. not worried about the years of famine that will come. escassez que vendrán. Porque tudo está sobrando. Porque aquí está sobrando, sobra. Muitos Because everything is Muchos Muitas animales, abundant. There are many animals, many lambs, many cereal, much cereal. y en la abundancia And in all this abundance, you forget that there may be lack. But Joseph was a very, very faithful and wise administrator. Nos anos de extrema abundância, ele guardou a quinta parte. In the years of extreme abundance, he kept 20%, a fifth part. el 20%. Mesmo os 20% era a quantidade Even the de cereal que não se podia contar. Era tanto 20% Incluso ese 20% was era una such cantidad tan an grande amount of cereal that it was immeasurable. You couldn't count it. guardar tudo não. y quizás usted puede And you may say, why is all this for? What is all this for? This is too much.
It's too exaggerated to keep so much. But once the 7 years of plenty, of abundance went by, in the first year of famine, the people no longer had what to eat. Nobody kept food at home. In the first year, and then it was not only Egypt, Canaan. That is why here in verse 57 it says, so all countries came to Joseph in Egypt. To buy grain because the famine was severe in all lands. It was not only in Egypt, Canaan and other lands. So then the first year arrived. There was a drought, no production in the land. Imagine the cattle without eating. And then Jacob told his sons, what are you doing just looking at one another? I think I'm going to tell the brothers in Chile, what are you doing looking at one another? You need to seek for food. That is why, brothers, we need to think on the future and the prosperity of the work of the Lord. It's not only thinking about my church. I have a church in my city. My family has a church where we can serve. I have a pulpit to preach. I am happy. Brothers, the Lord is not happy. The Lord needs you to supply food to all the land. It's pointless to keep looking at one another now. Right? Let us work. Let's seek for food. Jacó disse, eu ouvi que no Egito tem cereal. And then Jacob said, I heard that in Egypt there is cereal, there is grain. So he told his sons, go down to Egypt and buy for us there that we may live and not die. Brothers, the world is like this. There is a great famine. It's already a situation of centuries and centuries. Finally, the Lord had mercy on the church. Today in the church there is a fountain where living water flows. But if you lift up your eyes and you look, you'll see that the whole land is in drought. In terms of true spiritual food, there is a great famine, a great lack. Even among the children of God, there is no food, there is no cereal. But in the church, there is abundance of food, because we found out that it is the prophetic word that has done the work of the Lord.
temos obrigação, queridos irmãos, So de distribuir comida. we have the Entonces, hermanos, tenemos nosotros obligation, la brothers, to obligación de distribute distribuir food víveres a los to hambrientos. those who are Como hungry. vamos distribuir se não temos distribuidores? Pero ¿cómo vamos a But distribuir how si no are hay we going to distribuidores? distribute if we don't have distributors? Não temos There are no missionários? co-porters. No tenemos misioneros. There are no Temos missionaries. Cuatro. We only have 4. levantar mais. So, brothers, Vamos entonces let us levantar raise more Para distributors distribuir para todo o Chile. para distribuir a todo Chile. to distribute to all of Chile. ¿Cuántos millones de habitantes hay en Chile? How many millions of inhabitants do we have in Chile? Quase 20 milhões. Casi 20 20. millones. Vamos Almost alimentos 20 para million. milhões. Vamos a llevar Let us alimentos take a food los for these 20 million. millones de personas. Vamos preparar mais distribuidores, mais comportores, mais Let us missionários. prepare more distributors, more co-porters, more Para isso, missionaries. opção de mais ceapistas. Para eso necesitamos más CPVistas. For this, we need more Aí vocês GPCers. veem o meu desespero. Ahí ustedes ven mi And then you can see my despair. El Señor está desesperado. The Lord Ele is não pode esperar desperate. aqui no Chile por mais 40 anos. Él no puede He esperar can't aquí en Chile wait más 40 años. other 40 years here in Chile. The Lord wants to return soon. O Senhor quer voltar logo. El Señor quiere volver pronto. The Lord wants to return soon. Vamos lá. Vamos. Let's go. Entonces, Possivelmente no primeiro, eu vou ler aqui o que eu preparei. Possivelmente no I'm going to read here what I da família prepared. de Jacó já não Possibly in the first year of famine, the family of Jacob no longer had what to eat. ya no tenía que comer. Portanto, passaram-se 8 anos desde Therefore, que 8 José passou a years governar. went by since Joseph began to govern José Egypt. había empezado a gobernar el Egipto. Por que 8 anos? ¿Por qué 8 años? Me ajuda Why com 8 Ayúdeme a years? contar. Help me to count. Foi José feito por Faraó, Joseph governador do Egito, com 30 anos became de idade. governor of puesto Egypt como gobernador de Egipto when he was 30 years old. Agora já passaram 7 anos de abundância. y ya pasaron And now 7 años. 7 years of plenty, of abundance already went by. Ahora un año de And now 7 there is mais 1 year of são famine. 8 anos 7 plus desde 1, quando 8. José era o So that's 8 years since Joseph was the governor of Egypt. Começou a gobernar Egipto. Então José já tinha 38 anos de idade. So Joseph already had 38 years Ele of começou age. a governar com 30 anos, tá bom. Isso, He began to então, govern Jacó with manda 30 os seus years, filhos buscarem alimento no Egito. and then José, Jacob então, sends ele tinha 38 anos de his idade. sons to seek food for in Egypt. So then Joseph was 38 years old. Jacó então manda seus 10 filhos e não mandou Benjamim. Jacob then sends his 10 sons, and he did not send Benjamin Porque ele havia perdido José, Porque ele había perdido a José because he had lost y Joseph, no quiere perderle a Benjamín and he didn't want to ele lose disse, "Para que Benjamin. não suceda algum desastre. para que no le pase algún desastre. He said, Então, lest some calamity befall foi him. usada por Deus para amadurecer ainda mais Jacó. Entonces el hambre fue usada So por then, Dios para the hacer famine was madurar used by God to mature Pela Jacob sobrevivência even da more. sua família, ele manda buscar alimento no Egito a fim de não morrerem de fome. y por la For the supervivencia survival of his family, he sends his sons to seek for food so that they would not die of E vocês hunger. sabem que José foi maltratado pelos seus And you know that Joseph was mistreated by his José teve brothers. sonho em que seus irmãos se prostraram. Joseph had a dream in which his brothers were bowing before him. hermanos se inclinaban hacia él. E Jacó amava a José mais do que os outros. And Jacob loved Joseph more than Então, the seus 10 irmãos others. odiavam José. Entonces sus 10 hermanos le So his 10 brothers hated José foi Joseph. enviado por Jacó para ver se os And seus Joseph irmãos was estavam sent bem, by Jacob rebanhos to estavam see por eso if his brothers were well José para and ver if the flocks were si well. ellos estaban bien junto con
E os seus irmãos queriam matá-lo. And his brothers wanted to kill him. And in the end, they sold Joseph to Você sabe que the traders. essa história toda lembra a história de Jesus? And did you know that all of this story reminds us of the story of Jesus? Jesus foi enviado por Deus, o Pai, primeiramente. Do you remember that Jesus was sent by God the Father first to the children of Israel? Deus se preocupava com Israel. Ele mandou seu próprio filho God para was os seus. thinking about Israel. He sent his own son to his own, but his own did not receive him. Adolescentes, Where is está this? esse versículo. Valente Davi, Teenagers, where is this verse? Mighty men of David, where is this seria verse? uma vergonha não saber, não? It would be a shame if you didn't know, right? Versículo John chapter 1, A palavra verse estava no 10. mundo, o mundo foi feito por The intermédio Word dele, was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. veio para o que era seu e os seus. He came to his own, and his own did not receive him. Jesus foi enviado pelo Pai para ver como estava. Jesus was sent by the Father to see how was the situation of Israel. José foi enviado por Jacó para ver como estão os seus. Joseph was sent by Jacob to see how his brothers were doing. Os seus irmãos não só não o receberam, mas queriam matá-lo. His brothers not only did not receive him, but they wanted to kill him, and in the end, they sold him. Isso é o mesmo que aconteceu com Jesus. This is the same thing that happened to Jesus. Pela fome, os And irmãos de today, José que maltrataram José, because of the hunger, the brothers of Joseph who de irem até José mistreated Joseph, who sold Joseph, they were obligated to go to Joseph to seek for food. Olha a ironia do destino. Look at the irony of this, the irony of the destiny, of destiny. No tempo de Jesus, And rejeitaram one day, Jesus e mataram the children of Israel that eles ainda vão rejected Jesus, killed Jesus, one day they will a Jesus. convert and they will confess to Jesus. Hicieron todo eso. Un día ellos vendrán y confesarán a Jesús. Isaías 45. Isaías 45. Isaiah 45, verse 17. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. But Israel shall be saved by the Lord with an everlasting salvation. You shall not be ashamed or disgraced forever and ever. Ni os afrentaréis por todos los siglos. Jeremias 23, 5 e 6. Jeremiah 23, 5 and 6. 23, 23, 5 e 6. 5 y 6. Jeremiah 23, 5 and 6. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper and execute judgment and righteousness in the earth. En que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Nos seus dias, Judá será salvo. In his days, Judah will be saved, and Israel will dwell safely. Now this is his name by which he will be called, En sus días the Lord será our salvo. righteousness. Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremias 33, 14. Jeremiah 33, 14.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will perform that good thing which I have promised to the house of Israel and to the house of Judah. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi. In those days and at that time, I will cause to grow up to David a branch of righteousness. He shall execute judgment and righteousness in the earth. Naqueles dias Judá será salvo. In those days, Judah will be saved. Os filhos de Jacó que rejeitaram José, venderam José. The sons of Jacob who rejected Joseph, they sold Joseph, they were saved by Joseph. E Jerusalém habitará seguramente, ela será chamada Senhor. And Jerusalem will dwell safely, and this is the name by which she will be called, the Lord our righteousness. E Zacarias 12. And Zechariah 12, verse 8. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. In that day the Lord will defend the inhabitants of Jerusalem. The one who is feeble among them in that day shall be like David, and the house of David shall be like God, like the angel of the Lord before them. Zechariah 12:8. Será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Versículo 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron. Verse 9, it shall be in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. Now Romans chapter 11, 25. Versículo 25. verse Porque não quero, 25. irmãos, que ignoreis este mistério para que não sejamos For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, Arrogantes en cuanto a vosotros mismos. que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Hasta que haya entrado la plenitud de los e gentiles. assim todo Israel será salvo. And so all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Acho que vocês não estão entendendo nada. Quizás ustedes no están entendiendo nada. I think you're not understanding a thing. O Senhor, no final dos tempos, El Señor, al final, The Lord, in the end of times, Israel que rejeitou, he will save salvará a Israel, que lo ha rechazado, who rejected him, matou, que lo mató, o traiu e o matou. que lo who traicionó, killed lo him, mató. who betrayed him and killed him. Vai libertar eles. Pero el Señor But los libertará. the Lord will deliver them. In the end of times, Vendrá el the libertador. deliverer will Para come. vocês, o libertador vem de onde? But I ask Yo you, les pregunto, the deliverer comes from where? Sião. Sión. The deliverer will come out of Zion. Temos a responsabilidade We de trazer o are, Senhor de volta. we have the responsibility to bring the Lord back. De traer al Señor de vuelta. Se nós cumprimos a nossa parte de pregar o evangelho, If we fulfill our part of preaching the gospel of the kingdom to all inhabited earth, En toda la tierra habitada. por isso o Chile precisa de comportores. Por eso Chile that necesita is why Chile needs E quando a co-porters. igreja estiver edificada, Y cuando la iglesia And when the church is nós edified, vamos trazer o libertador. traemos al we libertador, will Mas não é bring the libertador da deliverer. igreja.
But it's not the deliverer of the church. It's the deliverer of Israel. So then Israel will owe us this favor. We will bring the Lord back. Israel will be delivered. Versículo 32. Verse 32. For God has committed them all to disobedience, that he might have mercy on all. Da mesma forma, irmãos, como os irmãos de José, que ignoraram o povo de Israel também. In the same way that the brothers of Joseph ignored Joseph, today the people of Israel ignores Christ. Até hoje não aceitam Jesus como o Messias. Until today, they don't accept Jesus as the Messiah. Mas dia eles vão confessar o nome do But one day they will confess the name of the Lord Jesus. Assim como José usou de dura disciplina para testar. Just as Joseph used hard discipline to test his brothers, Nós vamos ver agora em seguida. we'll see right now that Christ will make Israel also go through the fire to approve the rest of the people. Zacarias 13:7. Zechariah Desperta 13:7. espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Awake, O sword, against my shepherd, against the man who is my companion, says the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. Then I will turn my hand against the little ones. Y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminadas. And it shall come to pass in all the land, says the Lord, that 2/3 in it shall be cut off and die, but 1/3 shall be left in it. Las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Acho que vocês continuam não entendendo nada. I think you continue without understanding anything. Here it's talking about the people of Israel when the Lord comes back. Com a grande tribulação, 2/3 serão eliminados. With a great tribulation, 2/3 will be eliminated. Mas 1/3 de Israel, o Senhor. But 1/3 of Israel, the Lord will save. Mas não é salvar sem preço. But it's not to save without a price. Eles serão provados. Verse 9, they will be tried. I will bring the 1/3 through the fire, E a purificarei como se purifica a prata. will refine them as silver is Como refined, se prova o ouro. and test them as gold is tested. Depois da provação, o que vai acontecer? Después de la aprobación, ¿qué pasará? After this, what will happen? Invocará o meu nome. They will call on my name, Eu a ouvirei. and I will answer É meu them. povo. I will say, this is my people. O Senhor é meu Deus. And each one will say, the Lord is my God. Amén. Ó Senhor Jesus. Amén. Apocalipse Oh 7, Lord Jesus. versículo 2. Capítulo Revelation 7, versículo 2. verse 2. O Senhor vai disciplinar o povo de Israel, The Lord will discipline the people of Israel, mas ao mesmo tempo ele disciplina a quem ama. but at the same time, he disciplines who he Vocês vão loves. ver a história de José, ele vai You will see disciplinar in os the seus story irmãos. of Joseph
he will discipline his brothers. disciplinará sus hermanos. Mas ele ama os irmãos dele. Pero él ama a sus hermanos. Por isso, But no he capítulo loves 7 his de brothers. Apocalipse fala That is why in Revelation chapter 7, 144.000 de todas it as talks tribos about the de 144,000 of all the tribes of the children of Israel. De todas las tribus de Israel. que serão esse povo remanescente que o Senhor vai salvar. They will be Será this ese pueblo remanente people que será that salvado. God will save. Cuidar deles. El Señor cuidará de ellos Eles serão The Lord will introduzidos take care of no them. milênio. y serán introducidos en el They reino will milenial. be introduced in the millennium. Enquanto isso, eu e você, onde estaremos? Mientras tanto, Meanwhile, estaremos you and I, where will we be? Hein? ¿dónde? Apocalipse 14, Apocalipsis 14, Revelation 14. né? Também fala de 144.000. que también habla de 144. It also talks about 144,000. Se refiere a la iglesia. Here it's about the church. Versículo 1. Olhei, eis o Verse Cordeiro 1. de pé sobre o monte Then I looked, and behold, the Lamb standing on Mount Zion, Sobre el monte de Sión. e com ele 144 and with him 144,000, tendo na fronte escrito having his Father's name written on their foreheads. Y de su padre escrito en la frente. Versículo 4, são estes os que não se Verse macularam 4, com mulheres, porque These são are the casados. ones who are not defiled with women, for they are virgins. Con mujeres, pues son vírgenes. São eles os seguidores do Cordeiro, These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. Por donde quiera que va. Você quer fazer parte dessa comitiva de vencedores? ¿Quiere ser parte Do you want to be de esta part of comitiva this de group of vencedores? overcomers? Você precisa ser seguidor do Cordeiro por onde quer que You need to be a follower of the Lamb wherever he goes. cada vez está sendo maior a comitiva dos cooperadores, os irmãos que me seguem em cada conferência regional. Es cada vez mayor también la This comitiva group, de los this delegation of brothers, co-workers who follow me in each international conference is increasing. Fisicamente, Why? Because they want to quieren, si posible, follow apoyarme presencialmente, in person, físicamente, si posible. porque physically. esse espírito é importante para o Senhor. Because this spirit is important for the O Lord. espírito de seguir o Cordeiro por onde ele vai. This spirit of following the Lamb wherever he Donde goes. quiera que va. Por isso eu falei ontem, a cura para as That is why I said yesterday, the emancipadas, cure for the churches in Chile that need to fully Para las function iglesias de Chile que necesitan ser emancipadas. primeiro ponto é seguir de perto o Cordeiro. The first point is they need to follow the Lamb closely, Por onde quer que ele vá. Por donde quiera que va. wherever he Todas goes. as lives. To follow closely all the lives, Severino, todas as all the lives. broadcasts. Right, Rivelino? All the lives. Quinta e sábado. Thursday, Saturday, Sábado Thursday, and Saturday. y domingo la palabra profética. And on Sunday, there is a Vá prophetic para a word. conferência regional. And when you can, go to regional conferences. Eu espero que vocês, as igrejas do Chile, tenham aprendido. I hope that you, the churches in Chile, have learned that this is the secret to be an overcomer. Aprendido el secreto para ser un vencedor. Se você quiser fazer parte dos 144.000 Si If you want to be part of the 144,000 que serão arrebatados vivos, serán arrebatados who will be vivos. raptured alive, é a minha expectativa. Es mi expectativa, É a minha this is my expectation. mi esperanza. This Estou is my junto com hope. vocês lutando pelo reino, Today I am together with you fighting for the kingdom, seguindo de perto o Cordeiro. Siguiendo de cerca al Cordero. following the Lamb closely. O
comando de Deus. carrying out the command of God Esperança de poder ser arrebatado with the hope junto com of being raptured alive together with the 144,000. 44.000. Mas se hoje você não dá muita atenção para essa palavra, Pero si hoy usted no le But if today you don't pay much attention to você this ainda word, está cheio de questionamentos, está lleno de you cuestiones, still have many doubts and questions. hay un desinterés You're en todo still eso. not interested in any of this. vai participar da Nova Jerusalém, There is no problem. You will participate in the New mas Jerusalem, você vai perder o galardão dos 1000 anos. but you'll lose, you'll miss the reward of the 1,000 years. Yo quiero participar de los 1000 I want to be part of the 1,000 years. I want to reign with the Lord and be priests of the Lord for 1,000 years. los 1000 años. Socorrer, porque depois temos que ir para o aeroporto, né? Necesito avanzar rápido. ¿Sí? Hola. I need to race a little because after we need to go to the airport, right? Viu, Maurício? Eu estou só na segunda página só. Mauricio, solo estoy en la segunda. Okay, Mauricio, I'm still in my second page only. José, Now irmãos, what? por fim, se deu a conhecer aos seus irmãos. Vamos continuar a leitura. Joseph, at last, brothers, he Lectura allá. made himself known to his brothers. Let's continue the scripture reading. Onde estamos, hein? Where are we? Estamos em 42. Hã? We are in Já lemos 1 a 5, é isso? Sí. Tá. Então, we already read 6. Genesis 42, verses 1 to 5, right? So now let's continue. Verse 6. Now Joseph was governor over the land, and it was he who sold to all the people of the land. And Joseph's brothers came and bowed down before him with their faces to the earth. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Essa é a concretização do sonho de José. Aquí This is the fulfillment of the dream of Joseph. Sonhou que os 11 feixes dos seus 11 irmãos se inclinaram. He dreamt that the 11 chiefs of his brothers would bow down before his chief. 11 feixes. Hã? espigas. Las 11 espigas se inclinaban a él como la espiga. E também no seu sonho ele viu que o sol, a lua e 11 And estrelas se he inclinaram. also dreamt that the sun, the moon, and 11 stars bowed down to him. Estrellas se inclinaban ante y hasta el sol y la luna se inclinaban ante él. Esse versículo 6 é a concretização do sonho. Ese So versículo 6 here, es la verse 6 is the fulfillment of this 7. dream. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os. Verse 7, Se deu a conhecer, Joseph e saw lhes his falou brothers and recognized them, but he acted as a stranger to them and spoke roughly to Los them. conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. E lhes perguntaram lhes perguntou, Then he said to them, "De onde vindes?" "Where do you come from?" Responderam, da terra de Canaã para comprar mantimento. And they said, "From the land of Canaan to buy ¿De dónde habéis food." venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Isso, quanto tempo se passou, quantos anos se passaram desde que os seus irmãos venderam a ele? How many years have passed by since De his cuántos brothers años sold lo him? habían vendido. Faz as contas. Hagan la cuenta. Calculate. Ele tinha 17 anos. Él tenía 17 cuando lo He vendió. was 17 years old. Ele tinha 17 anos quando foi vendido. 17 años cuando fue vendido. He was 17 years old when he was Ele sold. tinha 30 anos quando Right? começou a 30 años governar. empezó a reinar. Then he was 30 years old when he began to reign. 13 anos, é isso? 17 to 30, that's 13 years 8 anos depois went by, ele right? começou a governar. Y ahora estamos en el año octavo. And this is 8 years after he started to govern. 21 años. So that's 21 years. José foi traído 21 years ago,
Joseph was betrayed and sold to Egypt. Certo? ¿verdad? Então vamos lá. Right? Ó Senhor Jesus. So let's go, oh Lord Jesus. Asperamente, versículo 8. Joseph spoke to them porém eles roughly. não o reconheceram. Versículo 8, José pues conoció Verse 8, so Joseph recognized his brothers, but they did not recognize him. Then Joseph remembered the dreams which he had dreamed about them and said to them, "You are spies. You have come to see the nakedness of the land." acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Responderam-lhe, não, Senhor meu, mas And they said to him, "No, my Lord, mantimento. but your servants have come to buy food." Sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Você sabe que José tinha uma grande responsabilidade. Ustedes saben, José tenía You una know gran that Joseph had a great responsibility. Ele não vai vender alimento para os potenciais inimigos. He will not sell food to the potential enemies of the kingdom. Por que vou a los probables sustentar enemigos. os que amanhã vai lutar contra o Egito? ¿Por qué voy a Why would he sostener a los que sustain mañana lucharán those contra who Egipto? in the future could fight against Egypt? Entonces él debe vender So de he una needs manera to sell in a wise Mas way. ele sabia que eram seus irmãos. Pero él But he knew that they were his brothers. entonces él quería probar. So he wanted to try them. Falou que eles eram espiões. Y dijo que ellos eran espías. And he said that they were spies. Ellos dijeron, no, no, no somos. But then he said, "No, no, we're not spies." Mostrar a honestidade, a sinceridade deles acabaram abrindo um jogo que não precisava abrir. Entonces, So then, to show their honesty, y la they sinceridad ended up abrieron, digamos, una speaking información que no and tenían saying things that they didn't have to talk about. Falaram tanto que falaram que tinha irmão. And they spoke so much that they said that they had a younger que brother. tenía un hermano menor. Né? Versículo 13 diz assim: eles disseram, nós. Verse 13, and they said, "Your servants are 12 brothers, the sons of one man in the land of Canaan. And in fact, the youngest is with our father today, and one is no more." Hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Depois vocês vão ver que Jacó disse: por que vocês revelaram? Later on, you'll see that Jacob said, "Why did you reveal that you had another brother?" Que había un otro hermano. Eles falaram isso para mostrar sinceridade. Ellos lo hicieron para demostrar They said this to show that they were sincere. y José se agarró de ellos. And Então, Joseph levou caught José, this. é como já disse, sois espiões. But Joseph said to them, "It is as I spoke to you, saying you are spies. Son espías. Nisto sereis provados pela vida de Faraó, daqui não saireis. In this manner you shall be tested. By the life of Pharaoh, you shall not leave this place unless your youngest 15. brother Y comes en esto here." seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Viai dentre vós e traga o vosso irmão, Send one of you and let him bring your brother, and you shall be kept in prison, that your words may be tested to see whether there is any truth in you, or else by the life of Pharaoh, surely you are spies. Vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. e os meteu juntos em prisão. So he put them all together in prison 3 days. Por 3 días. Ao terceiro dia, disse-lhe José: fazei o seguinte, vivereis. Then Joseph said to them the third day, "Do this and live, for I fear God." Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Se sois homens honestos, fique If detido you apenas are um honest de vós men, let one of your brothers be confined to your prison house, na casa da vossa prisão, vós outros ide, levai but cereal, you supri go and carry grain for the famine Sois of your hombres houses. honrados, quede preso en la casa de vuestro
cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Porque José estava preocupado com a família, com Jacó. Because Joseph was concerned about the family. He was worried about the family. Jacob, they were without food. So then he said, one of you will stay confined to prison, and you bring your youngest brother to me. So your words will be verified, and you shall not die. And they did so. Ali na prisão, eles começaram a dizer pro outro. There in prison, they started to speak to one another. We are going through all of this pressure because we are guilty. Concerning Joseph, we betrayed Joseph. We sold Joseph. Look at verse 21. Then they said to one another, we are truly guilty concerning our brother. Look, in the previous record, it doesn't mention the anguish of Joseph when he was sold. But here shows that Joseph was in anguish when he was sold. It says, for we saw the anguish of his soul when he pleaded with us. And we would not hear, therefore this distress has come upon us. They didn't know that Joseph could understand them. And Reuben answered them, saying, did I not speak to you, saying, do not sin against the boy, and you would not listen? Therefore, behold, his blood is now required of us. No os hablé yo, y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Eles, porém, não sabiam que José os entendia. But they did not know that Joseph understood them, for he spoke to them through an interpreter. Porque había intérprete entre ellos. José não aguentou, retirou-se deles, foi chorar. And Joseph couldn't hold it anymore. He turned himself from them and wept. Then he returned to them again and talked with them, and he took Simeon from them and bound him before their eyes. Why did he choose Simeon? Why? Why did he pick Simeon out of all the 10? It's because probably Simeon was the one who wanted to kill him. You may ask me, but where do you have foundation or a basis to say this? Do you remember in Shechem who did all that terrible thing of killing all the ones of the city? It was Simeon and Levi. And in the prophetic words, in the prophetic blessings, in the end of Jacob's life to each one of his sons, in Genesis 49:5, it says, Simeon and Levi are brothers, instruments of cruelty are in their dwelling place. Let not my soul enter their counsel. Minha glória não se ajunte
Let nor my honor be united to their assembly, for in their anger they slew a man, and in their self-will they hamstrung an ox. E a sua ira, pois era dura, dividi-los em Jacó e os espalharei em Israel. Cursed be their anger, for it is fierce, and their wrath, for it is cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. Então Simeão foi algemado e So manteve-se na Simeon, prisão. he was imprisoned and he was kept in prison. 26 ordenou José que lhes enchesse Verse de cereal 26. sacos e lhes restituísse o dinheiro a cada Verse 25, then Joseph gave a command to fill their sacks with grain, to restore every man's money to his sack, and to give the provisions for the journey. Thus he did for them. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolvieron el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. E carregaram cereal sobre seus jumentos. So they loaded their donkeys with the grain and departed from there. Y se fueron de allí. Abrindo deles o saco de cereal para dar de But as one of them opened his sack to give his donkey feed at the encampment, he saw his money, and there it was in the mouth of his sack. Vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Então disse aos irmãos: devolveram meu dinheiro, aqui está na boca do So he saco said to his de brothers, cereal." "My money has been restored, and there it is in my sack." Y debo aquí en mi saco. Desfaleceu-lhe o coração e Then their atemorizados hearts failed them, and they were afraid, saying to one another, "What is this? What is that God has done to us?" Dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ele vai nos acusar que somos realmente espiões. Ahora nos acusará que de hecho somos He is going to accuse us that we are truly spies, hemos robado este dinero, que hemos robado that el dinero. that we stole this money. Nuestro hermano Simeón está preso. And our brother Simeon is arrested, is in jail. How then can we seek more food? How can we take Benjamin? Vamos ser denunciados como criminosos. Seremos denunciados. We're going to be como denounced as Vieram então criminals. para Jacó, 29, seu pai na terra de Canaã, e lhe contaram Then they went to Jacob, their father, in the land of Canaan, and told him all that had happened to them, saying, Le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: dizendo assim: o homem José, né, o Senhor da terra, falou "The man who is Lord of the land spoke roughly to us and took us for spies of the country." Nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Dissemos-lhe: somos homens honestos, não somos espiões. But we said to him, "We are honest men, we are not spies." Honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 irmãos, filhos de mesmo pai. We are 12 brothers, sons of our father. One is no more, and the youngest is with our father this day in the land of Canaan. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra, nisto Then the conhecereis man, que the somos Lord of the honestos. country, said to us, "By this I will know that you are honest men. Leave one of your brothers here with me. Take food for the famine of your household, Entonces aquel varón, and el be Señor de gone." la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos, e então vos entregarei. And bring your youngest brother to me, so I shall know that you are not spies, but that you are honest men. I will grant your brother to you, and you may trade in the land. Para que yo sepa que no sois espías. Aconteceu que despejando eles os Then it sacos de cereal, happened, as they emptied their sacks, that surprisingly, each man's bundle of money was in his sack. com dinheiro, e And when they and their father saw the bundles of money, 35, they were aconteció que afraid. vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero,
Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos. And Jacob their father said to them, "You have bereaved me. Joseph is no more, Simeon is no more, and you want to take Benjamin. All these things are against me." He was very sad. De mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas essas cosas. Mas Rubem disse ao seu pai: matam os meus dois filhos. Then Reuben spoke to his father, saying, "Kill my two sons if I do not bring him back to you. Put him in my hands, and I will bring him back to you." Harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Mas Jacó disse: não, Benjamim não vai não. Y Jacob dijo, no, 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 Benjamín no va. But Jacob said, "No, Benjamin cannot go." José ya murió, Joseph was already él killed, se quedó solo. Se acontece and now he is alone. Benjamim no caminho, Y si If habrá any algún calamity desastre should befall him con along the Benjamín way camino, in which you eu go, vou descer a sepultura com tristeza. yo bajaré a la then I'll go sepultura down con to my tristeza. grave in Oh, sorrow. Señor Jesús. Oh, Lord Jesus. De novo, não tenho condições de terminar tudo. De nuevo, no tengo Mas- condición de concluir todo, Once again, I don't have pero voy a seguir time leyendo or the aquí. conditions to finish everything. Jacó But I'll continue queria reading que os here. seus irmãos levassem a Benjamim. Y Jacob no quería So que then sus Jacob hermanos did se not lo llevaran a want to Benjamín. let Olha a situação his difícil. brothers to Mira qué take situación Benjamin. difícil. Simeão Look no at such a Egito preso. difficult Simeón situation. en Egipto preso. Simeon is arrested. He's in Se não jail levar in o Benjamim, Egypt. Simeão não vai voltar para casa. If you don't take Benjamin, Simeon will not come back home. Mas Jacó não queria levar Benjamim. Pero Jacob no quería llevar a But Benjamín. Jacob didn't want to let Benjamin go. Consumia o cereal. Entonces, So then they got the cereal, they started to eat it, Acabou. y se acabó. Dia acaba. and then the grain was Certo? over. One day it will finish, Versículo right? 43. And then chapter 43. Dia gravíssima na terra. Y el hambre era Now grande the en la famine tierra. was severe in the land. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram. And it came to pass, when they had eaten up the grain which they had brought from Egypt, that their father said to them, "Go back, buy us a little Y aconteció que cuando food." acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Acabou comida. E agora? Se acabó la comida, ¿y ahora? The food was over. Mas Now se what? Benjamim não for, Pero si Benjamín no va, But if Benjamin doesn't go, Egito não vai liberar comida. el hombre de Egipto the no man liberará from más Egypt comida. will not Jacó não quer liberar release more food. Jacob no quiere soltar a And Benjamín. Jacob doesn't want to release Benjamin. Moriremos de hambre. E agora? ¿Y We're ahora? going to die of hunger. Now what? Não vou entrar nesse detalhe ainda nessa mensagem. Brothers, Yo no, I'm not going entrar to nesse enter detalle in ahora, this neste mensaje. detail in this Agora message yet. começa a acontecer uma coisa surpreendente. Y ahora empieza a pasar algo But now sorprendente. something surprising begins to happen. Judá Judá começa Judah a se manifestar como líder entre os seus irmãos. Judá empieza a manifestar. Judah begins to manifest himself as a leader among his Não sei se brothers. vocês me entenderam, do jeito que a história de Gênesis vinha vindo, No sé si ustedes me han entendido. De la I manera don't know como if you estaba viniendo la historia, can understand the way that the story was being developed in José alcanzó Genesis. una posición especial. Joseph reached a special Él position. gobernaba el Egipto. He was ele era a governing continuação Egypt. de Jacó que foi He was the transformado continuation of Jacob, who Era la continuación was de transformed, and now he is Jacob, que había reigning madurado y in ahora estaba Egypt. gobernando el Egipto. Mas você já perguntou por que But have you ever asked yourself, Usted ya se why preguntó por didn't qué Jesus come Jesús from the no vino tribe de la of Joseph? tribu de José? já perguntou ou não? ¿Ya se preguntó? Have you ever asked yourself? José, a tribo que procedeu Joseph,
José. Benjamim, Efraim e Manassés, The tribes that came from Joseph, Ephraim and Manasseh, duas tribos, José se dividiu em duas tribos. José se who dividiu are em two duas tribes. tribos, Joseph was Efraim e divided Manassés. into two tribes, E nem Efraim e nem Ephraim Manassés and Manasseh. era tribo de And not realeza. even Ephraim, not even Manasseh was the tribe of royalty. Jesus não foi chamado de o leão da tribo de José. Jesus não foi chamado Jesus was da not tribo called de the lion of the tribe of Mas ele Joseph, foi chamado de o leão da tribo de but he was called the lion of the tribe of Judah. Judá. E o nosso querido Judah. Senhor Jesus nasceu na And our descendência dear Lord de Jesus, Judá. E he nuestro was Senhor born Jesús from the nació de la descendants of descendencia de la Judah. tribu de Judá, Não de José. no de José. Vocês Not entenderam from que Joseph. alguma coisa aconteceu e deu reviravolta. Can you understand that something happened and it turned things around? Eu só tenho tempo de mostrar para vocês o início. Eu solo I quiero only mostrar a have ustedes time el to show inicio. you the Nas outras beginning. mensagens eu vou falar melhor. En otro mensaje voy a compartir In the mejor other eso. messages, I'll No speak versículo better. 3. Entonces miren el Capítulo versículo 43. So take a look Génesis at verse 43, 3. 3. Genesis 43, verse 3. Agora, assumindo But sua responsabilidade, Judah appears here assuming his Judá responsibility ahora se of a manifiesta leader. con la responsabilidad propia de un líder. quais são os primeiros 4 filhos de Jacó? ¿Cuáles son los primeros 4 What hijos de are the Jacob? first 4 children of Jacob? Primogénito, The firstborn is whom? Rubem perdeu Is who? It's Reuben. Rubén perdió la Reuben primogenitura lost his birthright. porque la perdió, Why did he lose it? Ele contaminou o leito de seu pai. porque contaminó Because he contaminated Eu vou falar melhor ainda the depois. bed of his Depois father. explicaré mejor Right? eso. I'll speak better about this after. Después de Rubén, ¿quién viene? And after Reuben, who Simeão comes? e Levi. Comes who? Y Leví. Simeão Simeon e Levi and são Levi. violentos. Simeón y Leví Simeon son and violentos. Levi are violent. Todos os homens de Siquém. Mataron a They todos los killed hombres de all the Siquem. men Eles of não são Shechem. dignos da primogenitura. No son dignos de They la are not primogenitura. worthy of the birthright. ¿Y quién queda? And then who was left? Judá. Who was the fourth one? Judah. Mas Judá viveu uma vida água com açúcar. But Judah lived a Vivió life una vida endulzada, of doing nothing. café con leche. Aí essa expressão em espanhol não, água com açúcar. Papayita. Is there this expression in Spanish? Expressivo. In Portuguese, it's called water with sugar, Também não tinha, which means no expression. não tinha nenhuma preocupação com a There was no descendência concern about the Él no tenía descendants ninguna that God preocupación wants to con la give descendencia que Dios as an quería. inheritance. Os 3 filhos que ele tinha, era mau, Los tres The hijos que 3 tenía, sons that he had, one was bad murió, o segundo el segundo não queria and he sustentar died. The second descendência do mais didn't velho want to pela- raise pela descendants for the older one, Tamar no quería producir descendencia for mayor. Tamar, through Dios Tamar. lo mató. E o terceiro era muito novo. And then God terceiro killed era him as casado well. nuevo. E Judá And then the não third queria, one na was verdade, very não young. queria. And Judah Tamar, didn't want to ela tinha give fama de matar Tamar marido. or Tamar Y Judá to no him quería because she had the dar fame su of killing the para Tamar husbands, porque right? La fama de era mata esposo. Aí o tempo foi passando e esqueceu. Y el tiempo se fue pasando y ella So then time went by and he Onde forgot. está a descendência do filho mais velho de... Where is the descendants of the older son of Judah? Viveu a sua vida, He didn't care about a it. mulher morreu, He was just living his life. aí His wife died. relação incestuosa And then com Tamar. Y ahí viene esa relación it incestuosa. comes this incestuous Percebeu matter with os Tamar. 2 filhos gêmeos or dela, Tamar. dele com Tamar. And then Cuando él se when dio cuenta he realized that los the gemelos two de él con Tamar, Se lembram twins, que eles falam, the que ele falou, twins que Judá falou? were of Tamar were his. Judá dijo, Judá disse Do you remember what Judah said? ella dijo, Judah said, él dijo, Tamar Judá, is Tamar more es righteous más than justa himself. que yo.
Mas eu pergunto, mais justa em quê? Pero yo les pregunto, ¿más justa? But I ask Acho que você nunca percebeu. you, more righteous in what? Mais justa porque Tamar se I think you never preocupava realized com a this. descendência de Judá. Porque It's ella more se righteous preocupaba because con la Tamar was descendencia de concerned Judá. about the Nem Judá se descendants Ni of Judá se Judah. ocupaba de ello. Irmãos, Not even Judah was worried about that. despertou Judá. Tamar So, brothers, despertó a Tamar Judá. awakened Judah. Agora ele passa a liderar entre os irmãos dele. Y ahora él empieza And now a he began liderar to entre sus lead Versículo 3. among his brothers. tres. Mas Judá Verse respondeu a 3. Pero Judá But Judah respondió spoke to Judá, him, saying, Fortemente nos protestou o homem, The dizendo: man "Não me vereis solemnly rosto, warned se o us, vosso saying, irmão não You vier shall conosco." not see my face Aquel varón unless your nos brother protestó is with con you. ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro, sino Se resolveres enviar conosco o vosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não enviares, não desceremos. If you send our brother with us, we will go down and buy you food. But if you will not send him, we will not go down. For the man has said to us, You shall not see my face unless your brother is with you. descenderemos. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. No sé si están entendiendo I lo don't que know estoy if you can diciendo. understand what I'm Se saying. todos os irmãos, todos os filhos de Jacó, Si todos los hermanos, los hijos de Jacob, não If tomassem all uma the posição mais firme brothers, com o if pai, all the sons of Jacob did not have a more firm position with his todos father, morirían de hambre. they would all die of hunger. surgiu aqui como líder Entonces, So Judá Judah aquí se levantó appeared como as a para leader falar claramente com o pai. para to decirle speak claramente a su clearly padre, to the father. Quem sabe os outros filhos com medo do pai levavam a coisa Who knows? politicamente. Maybe the other children, the other sons were afraid of the father and they were trying to llevaban be la cosa de manera diplomática, political with their father, pero alguien tenía que but arriesgarse. someone had to Chile, alguém se take a arrisca risk. Aquí en Chile, alguien se Here in arriesga Chile, does someone assume the por la risk voluntad del Señor. for the will of the Lord? É sempre aquele político. Or are you always that political person Agradando a todos. E a obra de trying Deus to não please avança. La obra everyone de Dios no avanza. and God's work does not El advance? Señor necesita de Judá. Cadê The Judá? Lord needs ¿Dónde está Judah. Judá? Where is Judah? Aí, versículo 6. Versículo 6. Disse-lhe Israel, And then "Porque me verse fizeste 6. mal, dando a saber And aquele Israel homem, said, Why did you deal so wrongfully with me, as to tell the man whether you had still another brother? Why did you tell that man that? Respondeu Israel, porque me... Não, responderam eles, But "O they homem nos said, perguntou particularmente, porque The man por nós e asked us pela nossa- pointedly por nós e about por nossa ourselves parentela, and our dizendo, family, "Vive ainda vosso saying, pai? Is your Temos outro father irmão?" still alive? Responderam segundo Have you as another palavras, brother? "Acaso And we poderíamos told him adivinhar according o to que these haveria de words. dizer Could we trazido possibly vosso have known that he would say, Bring your brother down? Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a esas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Olha o versículo 8. Miren el versículo 8. Look at verse 8. Una actitud más de un líder. One more attitude of a leader. Asume el riesgo. Assume liderança. He assumes the risk. Aqui no Chile, Aquí en He Chile, assumes the leadership. estamos de líderes. Here in Chile, we need leaders e luta pelo reino who de Deus, assume the risk and who fight for the kingdom of a God. Israel, seu pai. Y con eso dijo Then Judá Judah a said to Israel, su Israel, padre, his father, Ele assumiu responsabilidade. él asumió la he responsabilidad. assumed the responsibility. Comigo. Send the lad with me. Eu assumo o risco. Yo asumo el riesgo. I assume the risk. Aqueles que gostam de futebol, Para los que les gusta el fútbol. For those who like football or A los soccer, chilenos también les gusta fútbol. the Chileans, you also like football, eu right? não acompanho Soccer. mais futebol, né? Yo no acompaño más fútbol. Mas eu gostava I don't follow soccer anymore, but before I used jogo to. na seleção. Y a veces And yo miraba un partido I de would la always selección. watch a match of the national team of Brazil. Comadre,
Parece aquele partido And there was always that game, De campo para frente, da meia cancha that match ninguém assume o from risco. the midfield forward. No one would assume the risk. Passa pro outro lado, They just pass the ball sideways and then to the other side. outro lado. And then they pass it to the defense. And then they pass it to the other side. Then pass it to the other side. And just pass sideways. Ninguém assume o risco. It seems like nobody gets the ball and goes forward. No one assumes the responsibility, the risk. Here in Chile, does someone assume the risk? Queremos la responsabilidad. Let's assume the responsibility. O respaldo do Senhor. Of course, Con el respaldo del with Señor, the Lord's respaldo de la palabra support, with the Lord's Verdade que o Espírito prophetic words giving us support, with the freedom for the Spirit to do His work. But we need to assume our responsibility. Aí ele diz assim: envia o jovem. And then he says, Levaremos "Send the lad with me, and we will arise and go, e não that we may live and not die, both we and you, and also our little ones." Y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros hijos. Eu serei responsável por ele. I myself will be surety for him. Você assume a responsabilidade? Yo me haré responsable. Do you esa assume the responsibility? Judá disse para o pai: eu serei responsável. Judá dijo, yo Judah told his father, "I will be responsible for him. nos lo pedirá. From my hand you shall require him. E não tô If I do not bring him back to you culpado para and set him before you, then let me bear the blame forever." Y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Esta é a palavra final para os hermanos da Chile Esta es la esta palabra. conferência. This is the final word for the brothers in Chile here in this O conference. Senhor necessita de verdadeiro liderazgo. El Señor necesita a un liderazgo verdadero. The Lord needs true leadership, político, Não tocar de not political, echando la pelota a un costado. not passing the ball only La sideways, responsabilidad. but assume the responsibility. e marca gol. Go forward É gol do and Chile. score this goal. Gol do Senhor. It's goal of Chile, goal of the Lord. Gol do Chile. Let us preach the gospel of the kingdom to all of Chile. Vamos ter muitos ciapistas, Let us have many GPCers. comportores, Levantemos mucho. Let us raise many co-porters. todas as igrejas. Emancipemos. Let us help all the churches to be fully functional. Senhor, Let us conquer Chile for the Lord.